Okay, so mayong gabi sa mga maisog sa coronavirus. Ang ato pangutana sa panahon ng emerhensya sa Manila. Lipay ba ta? Nga mahitong pawak ang ato nga pag simba sa Ginoo o pangalaga. Kana ang tubag na duwara niyo. Luol ko na disturbo ang akong kinabuhi pag pangalagad sa Ginoo. Agoy kung panalitan ang usa ka side nga tubag. Maayo na lang. Eksakto gyud ako pangagpas, halaka. God forbid. Alright, so mura nga sa panahon nga sa Manila, nga to mga pagpakaon sa atong mga kalag sa mga linuwas. Meat of the word yon. Meat of the word. Dili gatas. Pwede soft diet, pero sa panahon nga ingon ini, dili makaya, dili madaog sa mga first stage in Christian life o sa mga matawag na to mga on the points of Christian growth. Don't forget that. Basta meat of the word gani, gahi na siya. Huwag mo na nga makatabang na siya sa physical health. So, mas labaw na sa espiritu kanon. Alright, so mo nga nalitan. Sayo na mo nga itong mga series sa itong lessons usahay. Sinumpaya, Sunday School of Worship. Mausap nga bisag sa itong mga gospel hymns. Gospel hymns. Ato sa i-plastar. Panalita sa ato nga lesson karon. Siyempre, Israel ang emphasis na ini. Pero, mensahe sa tanan. Kaya siyempre, mas daghan ang Gentiles kaysa usara ka nasod, Israel. Di ba? So, mauna, nga ingon sa Ginoo sa atong text, dili, isaad sa Ginoo, bisag sa taliwala sa mga linibo ka magkatuigan ang pag-anto sa Israel. Both Old Testament and New Testament. But God has a positive future promise that He promised to Israel. Pag luwas ng Israel, ingon sa Ginoo sa atong teksto karon, Bible study mo ni. Ilisda niya ngalan. Na dili nagamiton kanang naandan nga ngalan nga bisag ang Dios mismo mo ang nagdeklarar sa pulo nga inyong yuta will become desolate. Oh, di ba? O unsa pa? Ang Jerusalem, ang old name sa Jerusalem, Zion. O, di ba? So, mo na nga kini, hulagway ni sa ato nga tanan. Pag masave na ta, right there, sa Bible na, isulat sa Dios ang bagong ngalan sa langit. Naaba sa ato songbook, a new name and glory. Susiyahan nyo sa songbook. Ato ginagamit. Mauna, ako na lang unahan ka mo, kaya ako mo nag-examine. Diri raw,
Ikumpara na nga itong sungbok na ginagamit, ipadala na ni Brother Tede sa Amerika ito pagkasunog. Pag sindong mo nga dito. Pero pasalamat ako niyo, mas baga ni kaysa ka nang i-compile the delete Jan Rice. So, maapit na gani, mapapa ang nalo niya. Pero sa Luyo, Dora ka words, living hymns. Na ako kita na order hanggang composer o compiler, Alfred B. Smith, MUS DOC. Ako sa ito pa, music, doctor of music. Basta Smith. Para makapambili ka rin yung Alfred Smith. Dugay na kaya ni. Mas more influential tingali niya sa kay John Rice. Diba? Sa mga special numbers, mga Smith. So muna, dire, anaa, a new name and glory. Parang ako ginukto kanina ba, samtang ko prepare sa itong lesson. Kung ano man gawa man sa ma-appeal sa compilation, delete John Rice. So muna, kadili ka parehas. Alright, so wala na magbasa sa ato nga text. Pero makapahinok to. Alright, turn your Bible sa Isaiah 62. Isaiah 62. Una nga atong panahon, dili ni matawag nga tiyaw-tiyaw. Dili ni matawag nga dili seryoso. It's a serious. It's time that we are now under this introduction of the world, the first time worldwide plague. Before the real plagues after this. Muna nga kanang 3 different plagues, 7 years tribulation ka na, muna nga sa katapusan, ang Israel, masave. Ang remnant sa Israel. So muna nga to, nga lesson karon bisa gani, unless Isaiah 65, munang Bible na to, 3 tenses, past, present, and future. So mostly, from Genesis to Malakay, future yun. Pero, dili tanan. Mostly future. Munang prophetic, prophecy ba? Alright, so manindo kita sa pagbasa nini. O prepare your Bible. Sa Isaiah 62 ba ito? 62, dili 65. Sa bagay, appeal na ito ng 62 as we explain 62. Okay, so basahon na to. Basahon na to the first four verses ra. Ano mo, ngalan sa Jerusalem for Zion's sake will I not hold my peace, and for Jerusalem's ano mo na siya sake I will not rest until the righteousness thereof go forth. No, una na. Until the righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation thereof as a lamp that burneth. For the Gentiles, plural, kita na shall see thy righteousness, Israel na. Refer to Zion or Jerusalem. And the Gentiles shall see thy righteousness.
Kaya mo na, kaya sa Old Testament, ang to sa New Testament, ang to na gabi o na, majority gyud sa Israel, wa gyud righteousness, di ba? I mean, pipila. Pero as a nation, no, and all kings thy glory, and thou shalt be called. O niya, muna na siya, and you name in glory. Sa tanan, ako mga saved. Amo na, nga samtang prepare na rin ang lesson, karong gabi kasi ba ko nang awit dugay na kaayo, and you name in glory. So, muna, kita daw ko sa ito, ginagabi sa subok kung ano, huwa man Muna nga ako, subay ba, I know nga, I have several songbox, o kini, di malimot-limtan ako. Muna ang matawag nga kabilin sa sunog. So muna, nga sa verse 4, thou shalt, sa verse, sa verse 2, thou shalt be called by a new name. Now, don't forget that. Sukad karong gabi let us not forget this. This is God's future prediction of the national salvation of Israel. Na dili na maluwas sila, o kita ko sa mga hente kung magpabiling kita sa ginatawag nga unrighteous life. Sabota. So muna, nga by that time, God said, when you became righteous or be saved. Sa verse 1, righteous salvation na dia. So muna, from that time, God said, the Gentiles on this planet Earth will say your testimony as believers now to your God and Messiah, the Lord Jesus Christ. So, tibuok na yuta sa nasod sa mga hintel, masayod na, makita na nila ang inyong kausaban. Og maona ang ingon sa Ginoo, ako usab kamo tagaan og bag-o ngalan, which the mouth of the Lord shall name. Look sa verse 4. Thou shalt no more be termed. Now, for my length of ministry for more or less 60 years, wag ko makapunta riya kining pulo nga term diri Bito, thou shalt no more be termed forsaken. Diba mo ng Israel? Sa taliwala nga, minahal sila sa Diyos. Apan sa ilang nga sala, God has forsaken thee. From the Old Testament times up to this time. Nationally, dili mo nga collectively. Naipipila nga manusib na, magaling ka pastor na. Neither shall thy land anymore be turned, desolate. So mo nga time rin na ito puwang din kung ito ni-emphasize kining old until now, this present time, ang term na gitawag sa Israel, being forsaken by God. Nga ikaduwa diri your at the land that God promised to give them to their fathers, it will become desolate. So the term desolate, the term forsaken will be no more. It will be changed to a better name. My, what a picture is it to all of us Bible believers. All right. So, but thou shalt be called human beings na as Israel, di ba? O Dio. O sa mapapronounce yan Hipzeba. Hipzeba. Z-I.
Alright, nyang yuta, unsa naman ang ngalan? Kay ilisda naman sa old name nga desolate. But thou shalt be called Hephzibah. Na meaning ba yan kanang Hephzibah? Na meaning na and thy land, land of Canaan, Beulah. So sa bagay na atay awit, na atay gospel song, di ba? No? There's a Beulah land. Dili day na gikuha. A Beulah land. So unsa may meaning sa Beulah? Agoy. Unya na, for the Lord delighted. Agoy, for the Lord delighted in thee, and thy land shall be married. Halaka. Pag married na gani, unsay property sa magtiayon, it becomes, you say, a stronghold. Property that the rest of the children will be the next. One owners of it. Alright? So muna ang pagkasagrado nini. Church, this is a very, very spiritually unique promise of God to Israel first and second to us Gentiles. Father in heaven, thank you for this divine words of thine. Thank you what you promised to our fathers in the Old Testament, especially to the fathers of the Jews and also to us Gentiles. So salamat nga imong gisaad sa New Testament in the person of the Lord Jesus Christ Himself, that the heavens and the earth shall pass away, but my words will never pass away. So salamat nini sa ngalan ni Jesus, amo ginapaabot ang pagpasalamat sa imong ngalan. Amen. Alright, so maglingkod. Alright, so apil ang atong songbox. Tinood, mara nga pasalamat kita sa atong mga fundamentalist nga mga songwriters of our gospel hymns. Alright, so muna nga we don't belong to the sides sa mga pag-awit nila nga ilang ginaawit sa ilang pagsimba sa Dios. Contemporary gospel music, worldly music, mixed rock, rock music emphasis aron nga daghan ang mga rock young people, ang mga addict sa mga rock music. So mo na nga sa katong libro nga Answers, believe ako kay duwag yun niya, gibutang niya. We as Baptist fundamentalists, we have nothing to do with rock music. O nasa mga scriptures nga gibutang o mga contemporary music. So muna ako nga namatik dahil sa TV, religious programs under sa kining Channel 21. Alright, so pero salamat nga welcome diha sa mao nga religious international na nga tag-iya mao si Lam, pilido niya na Lam, mo na siyang tag-iya na ng Channel 21. So ora kung naamoy table Channel 21 sana. So mo na nga si Dr. Stanley niya. Dr. Stanley sa TV sa GMA o gina-pick up siya usahay sa Good TV in Chinese Christian TV program. Muna sa liwala isa sa problema nato sa Pilipinas sa China. Kasi kanang Good TV tanang ora na-surprise gani ko nga ila po dahil nga attach diya si Dr. Stanley. Muna si Dr. Stanley na sa GMA sa Channel 7 ba na? Alright, so gawas sa
Channel 21 nga kana pure international kuan kana TV program originated from Texas. O niya, ang ikaduha nila nga international put up dito dili pa dugay sa Jerusalem. Tiyo mo na, Jerusalem live. Wow, first time in history. So muna, ang ako ginisgutan karon diri nga bisag sa mga awit, mga gospel ba, gospel songs, gospel hymns, we must be careful. Na ilabi na sa ato nga mga musician. O gadawat sa mga gospel so-called nga mga hymns sa mga sa asa nga lugar, let us be careful na dili mix with rock music o ginatawag mga itong akong gilito kanina. Alright, hanglan gayod nga sumala sa Old and New Testament spiritual gospel hymns or songs. Alright, now karon usay ato nga na pick up nga mga words diri sa atong gibasa sa ato nga text. Siyempre, diri sa bersikulo 2, bisaad yun sa Ginoo, thou shalt be called by a new name. Thou shalt be called a new name. Israel na siya. Pero dili na mahitabo kung ang verse 1 dili mahitabo sa ilang kinabuhi. So muna ang verse 1, righteousness, salvation, namo na alang nila. Kita sa grasya sa Ginoo, mas daghan kita nga mga linuwas. Di ba? Kumpara mo sa mga Hudiyo. So muna, nga kung kita mag-isgot sa atong kaluwasan, maura gyapon. Oh, thou shalt be called by a new name. Why? Because I am verse 1, for Zion's sake will I not hold my peace, and for Jerusalem's sake I will not rest until the righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation thereof as a lamp that burneth. Ambot na lang. Muna nga, balik-balik, if you want to go out right, let us start right. How to start right? Start in salvation. Start with God's salvation. All right. So, muna nga itong text is also a prediction of the future final restoration of Israel. See, so muna nga sa verse 2, after that future, see, restoration of Israel, spiritually speaking, for their salvation as a nation, then God promised, I will call you, or I will give a new name of you as a nation. Wow. Di yung kita makakuha nila. Di yung kita makaskapo nila. Kita lahi usab ang pamaagi sa Diyos. Sabagay, they were bound, you see, with moral law. Di ba, Israel? So mo nakadugang na sa ilang sala. So kita nga mga hintil, even though the moral law was not given to us directly, but for conscience sake, just the same. Alright, so mo na, thou shalt not. Alright, so mo na nga righteousness kayo diri og salvation is not separated. So mauna nga
asa mo sa Bible nagingon that exceed your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, ye shall in no wise enter the kingdom of God. O, di ba? So, mao na. Isulti na sa Ginoo sa New Testament. Una nga, kung kita mag-isgot bitaw sa kaluwasan, sa pamagi sa Diyos sa kaluwasan, both Israel and Gentiles, kita, Arias lagi kita, nga makasasala. Di ba? We inherited the senator. So, mao ka na, nga ang tanan nga mga human beings nga wa maplastar diri sa ginatawag nga the total depravity of humankind lisod masig. Mao nang buot sa buot sa Ginoo sa Mateo sa Mateo ba to? Oh, tama sa Mateo chapter 5. Tumangnan nato, diri ta mag-stay ko sa verse 1. Pero sa verse 2, resulta na sa kaluwasan. Maura sab kanat sa ato ng mga hintel. So, tanaw sa Matthew chapter 5. Ano pa ba sa Matthew chapter 5? Matthew chapter 5. Kunya, verse 20. Matthew 5, verse 20. Oh, si Jesucristo mismo ang nagsulti nini. Yung ano man, sa atong Bible nga Scofield, basta read, mga red words gani, spoken by the Lord Jesus Christ. Tanaw, sa verse 20, for I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no wise, or shall in no case, enter into the kingdom of heaven. So in short, nobody will be saved except our righteousness will exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees. Now, karon, kung sa mga binuhatan mo, na giila sa mga scriba, leaders of religion man nasa ilang nga pagtuo, nag-ilang mga binuhatan sa manang mauna ang produkto sa ang righteousness nila, ay may pagkamatarong sa manang mao ang binuhatan nila. O, dana dere sa Lucas 18. So, muna nga, don't forget the righteousness. Pag maplastar ganita dere, nadili na kita mabugatan. Dili na kita matawag nga stuck diya mapilit. Kasi nga grabe naman ka stricto na grabe. Ikumparar ta ang atong binuhatan you see, sa Pariseo sa chapter 18 verse 9, and he speak this parable to certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. Agoy. Ako pagpangalagad sa Ginoo simbahan, ay nang hawa simbahan to, okay? Dili na, gusto maminaw sa tithing. Mag-isgot kita sa paghatag sa bayan niya sa Ginoo, so na, agoy. Natabi, binuhatan ng Pariseo ay
fast twice in the week, I give tithes of all that I possess. So mo na, iyang prayer, publican, maninigit sa buwis, iya nga kinig-criticize. Alright. So nga, ang maninigit sa buwis, igor na kayo nga midungo sa iyahang ulo, ang pamukpok sing kasing-kasing, God be merciful to me, a sinner. Jesus Christ said, hey, look to this man. He is more righteous now than this first that prayed. Whoever exalted himself by his self-righteousness through good works of na Jesus Christ said, they will not be saved. So muna, nga kinahanglan mo exceed ang atong righteousness sa scribes and Pharisees. Usaw mo na ito paglabaw. Lisod magalit na magtupong. Mulabaw pa. So muna, ang kinahanglan gayon sa panahon kan sa manini. So, wala. Tubag niya, simple na gayon. Of course, there is not righteous no na one chapter 3, di ba, kung Romans. Right? So muna nga, God concluded, for all have sinned. Ang bisa gani ang verse 19 and 20, that the law said, every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. So muna, kailangan na nga, at bangon sa mga mga false courts like the Seventh Adventists. Alright, so mauna nga ang tubag niya, wala Christ is the end of the law for righteousness. Alright? Christ is the end of the law for righteousness. Muna nga ito, sa Bible. Romans 10:4. Listahan ninyo. Simple na yun, di ba? Matthew 5:20 is a warning from the Lord. Now remember this. This is part of God's plan of salvation. That you and I are the victims of salvation. Victims of sin. And the solution to that is God's plan for salvation, for our soul salvation, is the righteousness of God in the person of the Lord Jesus Christ, imputed righteousness. Why imputed? Tama na itong gihatag illustration. Kay bank account. Wala na balance. But somebody surprised you. Deposited, you see, in your zero balance account there with 100,000. Na kundi, ano yung tawag? Imputed. Zero balance kita sa righteousness before God, but because of the righteousness of Jesus Christ, being imputed unto us. Di kita ma-concern sa atong mga katawan, labi na sa atong pamilya, una sa tanan. So Romans chapter 10, verse 4. Christ is the end of the law. Kaya na siya. Pero dili rin mauro na. Daghan pa kayo. Nagdita. So, 1 Corinthians 1:30, o sabi ko, manang isulat ko na lang dali ba? Kaya ano nga, dili na ito taas ang time. So muna, nagpalit ko na kalako. Kaya ito, nahulog niya. Kaya ako, pilit. Karon, concrete nails na kayo. Matangtang tingali na. Kung linog, 7-1. Magnet yun. Oh no. Alright. So, balik sa 1 Corinthians 1:30. Christ is made unto us for righteousness. What a wonderful verse. Diba? Muna ang tubag, what Jesus Christ
warned all mankind that except your righteousness will exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, ye cannot be saved. You cannot go to heaven as your eternal destiny. So muna, 1 Corinthians 1:30, Christ is made unto us for righteousness. Nauna suppose ang kabintahan ko mag-study ta sa Bible. Diba no? Muna nga ito, Merkulis man, Bible ra gayapon, feeding. Kasi, so muna, Israel's future, God made him a declaration to give them a new name. So muna, ang verse 1 o verse 2. So, righteousness and salvation of Israel's future, God made a clear declaration to give them a new name. How about us Gentiles? Hala. Naibagarantiya Ginoo sa ato nga tagaan kita niya og bag-ong ngalan. So mo na to ato nga giuna kanina samtang kita wa pa magbasa sa ato nga context. So gato mo. I will have a new name also. So ato sa ating manunod gani ba? Kining new name nga gilitok sa Ginoo. Ano sa sa verse 4. Pero thou shalt no more be turned forsaken. Now for a long time, of course, the Jewish people forsook the Lord. So at the same time, God punished them by forsaking them. In fact, He turned them to the Gentiles. They became slaves in Egypt for so many years until that God felt so touched about their crying in Egypt. That's why God said Moses. Diba? So na nga sa New Testament, God sent a Messiah in the person of the Lord Jesus Christ, and still they rejected their Messiah King. So na natay verse sa Bible that Jesus Christ told the 12, don't go to the way of the Gentiles, nor to the Samaritan, but rather go to the lost house of Israel. So but when the Jewish people, you see, finally they rejected their King Messiah, then the verse said, then we'll go to Gentiles. So siya, to the Jew person also, to the Greeks or Gentiles. So kining atong panahon karon, lasted 2020 na, di ba? But we do not know, base diri ra siya mo stop o proceed to Israel na. Alright? So nga pag maluwas na sila sa verse 1, then God said, I will change your name. The term forsaken, the term desolate will be no more. Alright? So nga ang bag-o nga ingalan sa ilaha, Hepsiba. Ya kanang Hepsiba, may gani kasi Scopel, anay siya letter D, Scopel D. In other words, my delight is in her. My delight is in her. So muna nga panahon nga ang kalipay sa Dios, grabe ang bago nga pagbati sa Ginoo sa iya nga kining gugma sa Israel. Okay, delight na. Alright, so nga ang sunod nga giusab sa Ginoo sa ilahang yutang saad kana ang
will be changed into Beulah land. O sa unang Beulah land. Si Scofield, insakto gyapon ng iya. In other words, married. Mura ning panahon na. Nga minyo na ta. So muna nga special yung nasod sa Israel, no? Wow. All right. So don't go to the house, don't go to the Gentiles, nor to the Samaritans, but rather go to the lost house of Israel. All right. So they rejected their Messiah King. Now, for 2,000 years, wa pa ne. Wa pa. As a nation. So muna, kung sa may problema sa Israel, church, individually, put that in your mind, keep it in your heart. We have a promise of God here in His divine word. Alright? So, alright. So, let us read verse 4 and 12. Muna, di ba? There is a verse 4, nanay new name sa old names, forsaken, of desolate. Yeah, dugang pa, tanawa sa verse, ipagkat siguro to read, you say verse 10. Alas 7 na, kadada sa oras na. Verse 10, tanawa. Chapter 62, siya, tanawa. Go through the gates. Prepare ye the way of the people. Cast up the highway. Gather out the stones. Lift up a standard for the people. See? Don't let down the standard of the people, but lift up a standard for the people. Behold, the Lord hath proclaimed unto the end of the world. Ito naman, it's talking to just a single nation, but this time proclaim unto the end of the world. See ye to the daughter of Zion, Jerusalem, behold, thy salvation, halaka, cometh, behold, his reward is with him, and his work before him. Pero din sa verse 12, ang tremendous yun. Tanaw, sa verse 12. And they shall call them the holy people. Kinsa ang mga kadelikado ng mga so-called Christian on this planet Earth, so-called serving the Lord to the church, nga, ang kinabuhi, kung magtudlo ka mo, wali o godly living, holy living, a separating life, a separation kind of life. Mauna, church. Kadili tanan nga litok, sa iyang bakba. Jesus Christ, wa dire. Lauta na, di ba kapahiloktok, di ba? Bibig din banyuning. So, muna siya, muna siya. Kakinahanglan nga sa panahon sa manene, so taon yun na to, kadili kita, padala nga so very delicate, so very strict in matters of God's plan in our Christian life. Heaven, walay kuliro nga sa gitna. So, mo na, makapahilok-tok yun. And they shall call them the holy people. Now, sa New Testament, o sa mga pagtawag sa Ginoo sa church, because the definition of the church is saved, baptized, organized, in a certain place. Unsa may address sa Dios gigamit sa San Pablo,
Priority niya San Pablo because Paul wrote 14 epistles unto the saints of Ephesians, unto the saints of Colossae, unto the saints of Corinthians, Thessalonians. Nakitawag man na sila nga santos. Parallel gyapon dire. Boy, church, let us be careful. All right. And they shall call them the holy people. Nga naman, bigo ikadua, the redeemed of the Lord. Na, ana by righteousness, ana by salvation, na by holiness, without the Redeemer, the Lord Jesus Christ who redeemed us by His blood. Agoy. Ang last dere, and thou shalt be called sought out. Na, diba? To the jokers man sought out a city not forsaken. So, nga sa pagpanalto, ini po nga, and thou shalt be called sought out. Past tense na, sought out. Not to be seeking yet, but sought out. Bisag future pa pero sa atubangan sa Diyos sa iyang plano, based upon God's ginatawag nga for knowledge ba. Wa tanya na ang Diyos na. So mao na, wala maura gyapon tong ingon sa Ginoo sa 12 apostles. To preach the gospel ba? Don't go to the way of the Gentiles first, but rather go to the lost sheep of Israel. Why? Because Luke 19 verse 10. Memorize nyo? Luke 19 verse 10. For the Son of Man is come to seek, di ba? For the Son of Man is come to seek and, basta ba itong sumpay? For the Son of Man is come to seek and to save. Wow! So muna, iabay yun sa inyong Bible. Time na, hulong na tayo. Luke chapter 19. Muna yung pulong nagilitok sa Ginoo after you see the tax collector, chief of the BIR sa atong panahon karon naluwas, di ba? Sa Luke chapter 19. So that's why Jesus Christ said, when Zacchaeus made a confession that he was willing to restore, you see, many times of what he stole from the government. So that is why Jesus Christ said, today salvation come into this house. Now why? Because Jesus Christ said he did not come to seek the righteous, but sinners to repentance. So wala nga sa verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. First and foremost, based ato nga context, Israel. And then, after they got saved nationally, then the Gentiles, sa verse 2, and the Gentiles shall say, thy righteousness and all kings of the glory. Thy glory will say thy glory, and thou shalt be called by a new name. All right, so blessings. The future blessings of Israel. Number 1, salvation. Number 2, sa ilang yuta. Jerusalem, sa mga na. So, God will be their God na and Savior on this earth. So, muna nga, there is a 65, 62 mo na. Turn one page. Basahon na to. Tanaw. Basahon na to. Tanaw sa verse 17. I know nga. Gusto ko basahon kaya makonfuse kita. Ako na ito, na-confuse ako. So much more kayo. Kamo diya. Confuse. Tanaw ba? Basahon na to sa verse 17. Future na future.
Appeal na diha ang kingdom age, 1,000 years of peace after the 7 years tribulation. And then, appeal na ang ginatawag the new heavens and the new earth. Di ba? Atong Texas 62, I will give you a new names. Alright? So, doon na sa verse 17. For behold, I create new heavens. Oh, di ba? Revelation 21. And a new earth. And the former shall not be remembered, nor come into mind. So, tanawa ang abay niya, more explanation sa chapter 62. He will give them a new name. Pero kini natawag nga, the future finality, you see, of a new heaven and a new earth. Pero muna, nga mix na dire ang 1,000 years. And the former shall not be remembered, nor come into the mind, but be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy. See? Verse 19. And I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people, Israel. And the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. Oh, sa Revelation 21 na. Pero, tanawa din sa verse 20. Kung tayo maplastar siya na ito, mga God's different dispositional dealing, you see, to His people, na ma-discourage sa usahay. Kami ito nga, sa verse 17 up to 19, lahi malagi. Kaysa din sa verse 20, you know? There shall be no more infants, there shall be no more teens and infant of this, nor an old man. O kita mga tiguang, wa na, that hath not fed his days. For the child shall die 100 years old. Na Charles, i-appeal mo ni sa 17 nga mo word, sa verse 17 up to 90, dili na eternity. Wala may death, di ba, sa New Heavens? Dili, ang bata ko, no, wala na infants. Pag mamatay ang bata, dito mo abot sa 100 years. O, di ba? But the sinner being 100 years old shall be accursed. Inferno na. So mo na, no more infants, nor an old man that hath not filled his days. For the child shall die 100 years old, but the sinner being 100 years old shall be accursed. And they shall build houses and inhabit them, and they shall plant vineyards and eat the fruit of them. Folks, mao na ang 1,000 years here on earth. Namutaas ang edad. Wa na'y mga senior citizen. Sa ina ka na, ang infants, matang agamay. Kung mamatay, mabuto sa ugos sa kagatos. Alright, why? 1,000 years of peace. Nga naman, si Satanas, priso sa Ginoo. You see, sa bottomless pit, with the Antichrist. So, mao ka na. But, ay mixture sa mga human generations during the 7 years tribulation. Bulukso dito sa 1,000 years, siyempre, ay masave. Kita mo kanaog, you see, at the close of the 7 years tribulation, og mao, Jesus Christ will establish His kingdom in Jerusalem. So mao kana 1,000 years of peace. Why? Why Satanas? Pero some with human bodies will reproduce pa. Alright? So katong mga girapture na, kita sa mana, igbalik na
We will be like angels. Wala na ginatawag nga human relationship. Pero katong mga nasib, out of the 7 years tribulation, sila, maong gamito ni Satanas. After 1,000 years, Satanas, si Antikristo sa manuna will be released out of the bottomless pit, and Satan will go to the four corners of the earth and to produce soldiers on his side for one purpose, to destroy the kingdom of Jesus Christ built in Jerusalem. What will be the next? Siya ron. Mauna na siya. Climax sa atong mga langit o kinigiyota. Nakaroon kinig coronavirus, tuliro na the heavens and the earth which are now are reserved unto fire against the day of judgment and ungodliness. Muna 2 Peter. So muna nga ato ni i-share sa atong mga kauban nga mga anak sa Ginoo sa mga hintil. Dili kita maghatag o butang na to mga 50% nini COVID-19. Worse is coming. So what shall we do? Di mo na ingon sa Bible. Israel, I have promised you your future glory. Ang future glory, righteousness, will result salvation, and I will change the former things. Nadabi, kita nga mga New Testament believers, na 2 Corinthians 5:17. Memorize natin, no? Isa ka memorize. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, o sa isumpay, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Makita ba na? Diya sa imong kinabuhi. Hala. All right. This is something for all of us to reconsider the reality or the real definition of our individual Christian life. Kaya mo na. Therefore, if anyone in Christ is a new creature, born again. Nausa pa. We are called sanctified. We are called justified forever. Wow, kanang may bulungan diya, murag dili sa to katuo ba? Holy Saint Alfredo. Dili ni Saint, dili. Ang Saint ang kalag. Alright, so grabe. So muna, ang angayan nga ato, you see, iatbang sa mga emerhensya, lumabot, ani kalibutan samtang ani apakita dire. Pero ang climax ning ato nga kining langit o kining yuta sa manang naa reserve already, mas samot pa kaysa panahon ni Noah. Humankind during Noah's time were destroyed with floods. Pero sa 2 Peter, kalayo na og asopre before going to hell sa mga unsaved. Alright, so pasalamatan nato Ginoo. Ama na mo ligid, salamat kayo Ginoo sa imong balaan nga pulong, kay imong balaan nga pulong gisulti nimo na sa Old Testament to your servants the prophets. O kining usa ka propeta nga usa sa mga inila nga imong tinubyanan Ginoo to
prophesy the future coming of the Messiah, Jesus Christ. Isaiah did it in chapter 53. So Lord, salamat sa imuha nga plano sa Israel, sa nasod nga pinangga nimo Ginoo, nga ang ilaha nga future Ginoo kaluwasan gayod. Og mao nga anytime tingali nga among panahon sama nga mga hintel o simbahan o panahon sa grasya tingali anytime mosangko ni sa imong boundary line before the 7 years tribulation, because the Jewish people as a nation will be saved at the end of the 7 years tribulation. Kining teksto nga among gitun-an karon mao na ang imong gipasabot. So kining tanan among gipabot ang pagpasalamat o pagyukbo, paghatag o himaya alang sa imong ngalan. Sa ngalan Ginoong Hesus, amen.